Ah, serada. Oke lah J, post ko na J, murado ko J, situ J. Good J. Kaway-kaway J, kaway-kaway. Ang yan, berarti ka daw.
Ladies and gentlemen, let us all welcome the beautiful bride, Miss Lidimi Rivera Pia. Moment in the lives of Romeo and Lidimi. Their love and understanding of each other have grown and matured in the time that they have been together, and now they have decided to take the next step and be joined in holy matrimony. Let us pray. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Lord, we gather to celebrate your gift of love and its presence among us. We rejoice that these two people have chosen to commit themselves to a life of loving faithfulness to one another. Enrich our lives with the gracious gift of your love so that we may embrace others with the same love. May our participation in this celebration of love and commitment give to us a new joy and responsiveness to the relationships that we cherish. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen. Now, Romeo and Lidimi, I ask you now in the presence of God and witnesses to declare your intentions. Romeo, do you take Lidimi to be your wife, to live together in holy marriage? Do you promise to love her, comfort her, honor and keep her in sickness and in health, and forsaking all others, be faithful to her as long as you both shall live? Yes, I do. Amen. Lidimi, do you take Romeo Tudi to be your husband, to live together in holy marriage? Do you promise to love him, comfort him, honor and keep him in sickness and in health, and forsaking all others, and be faithful to him as long as you both shall live? Yes, I do. Amen. You may now take your seat. Thank you. Kayang Diyos sumupili sa hinigugma na parakali mo. Andam siyang muhatag sa kiting hamon. Dili niya ihatag ang dili pa
Paglayo ko sa'yo, ikaw ikipamandoy ko ngayon. Ikaw kanunay gipangita, ning akong dughan walay lain, ikaw lang o ikaw kay ikaw. Now, as a sign of their promise to one another, Romeo and Lady May are going to exchange vows. Okay? We will start with you, Romeo. Pag-atubang mong duha, tanawa si Lady May. No. Ako ang sarili ay nakalimut ko natin. Sa labis ni. Ikaw nakalimut. Sa pito ka tuwing na ito nga Tissue. Laki po tissue. ito na ito ka tuwing diligence sa'yo. Kaya nagdatag mga challenges, pero dapat yapon ta sa punto nga karon nga ikayon nga kastunta. Salamat sa inyong pagkulat. Salamat sa mga sakripisyo. Ako lang ma-promise na higugmaon ka aban ni pamilya. Kung sakton salamat sa Ginoong na ang atong relasyon niyan i-bless. Walang to. I love you. Alright. Salamat, Romeo. And now it's your turn, Lady May. Hello. Pahilaka si Romeo. Romeo, the first time I saw you was in G Mall during the meet and greet of PBA players. Your food star hotshots kay pareha tao og idol na team, and coincidentally, same sa daita og idol na player. Our relationship started not in a typical way. Kay wala ti ka literally gisugod nga, oo, yag na ta. Ang akong giingon lang, we will try kung mag-work ba. Pero as days went by, hinay-hinay na sad kong nagkagusto og na-develop sa imuha. Kay nakita na ko unsa ka kabuutan og masaligan. Ginasabayan pa ko nimo mag-jogging sa una sa shrine. Ginabukaw ko nimo 4 AM kay mag-jogging ta.
wala kay bisyon na tao, dili ka mo inom, and dili ka manigarilyo. Last points ka ito sa ako. Some people said na dili ta magdugay. But look how far we have come now. 7 years ta in a relationship, pero 5 years straight ta LDR, kaya nagtrabaho ka sa Korea. Our relationship wasn't perfect and wasn't easy. Night time na mag-away ta, dili ta magkasinabot, lisod kaayo kay dayo ta. Pero at the end of the day, mas gipili gihapon nato ang isa't isa. My Romeo, my honey, my boy best friend, the man who knows all my secrets. Thank you for loving me unconditionally. Thank you because you are always there for me. When Mama got sick, you were there to help us and always remind me nga dili ka nag-isa. Hindi ako nag-iisa. Lumalaban kay naa ka permi nag-alalay sa ako. Itabangan jud ko nimo financially, emotionally o spiritually, kay magsika og share sa ako og mga verses para ma-lift up ko. Today, in front of our families, Ninang and Ninong, friends and relatives, I vow to submit to you, respect and honor you. I promise to take care of you, stay with you in sickness and in health, be faithful to you, and love you for eternity. Today, I thank God for giving you. Salamat sa Ginoo nga gihatagan ko niya og isa ka Romeo na buutan, masinagtanon, always naa paglongli ko. Thank God for that. Today, nahitabo na jud ang adlaw na atong gihulat na maging isa na ta. The long wait is over. The long wait is worth it. And you are worth the wait, my Romeo. I love you with the love of our Lord. Wow, let us give a hand for Romeo and Juliet. Ay, Lady Milo. Salamat kayo. Ginasundo din mo na siya mag-jogging sa una. Kung mag-minyo, sa minyo na mo ini mo. Lady May. Sabad ka na ko. Lady May. Lady May, As a token of our vow, as a token of our vow, I give you this ring, I give you this ring, and with all that I am, and with all that I am, and with all that I have, and that all that I have, I honor you. I honor you. I love you. Romeo, Romeo, as a token of our vow, as a token of our vow, I give you this ring, I give you this ring, and with all that I am, and with all that I have, and with all that I have, and with all that I have, I honor you. I honor you. I love you. I love you. Asa ang Bible? Ang Bible palihog. Alright, so Romeo, so the Bible symbolizes as your nag-una, experiensyado sila sa kaminyoon. Kaya kamo mga gwapa kayo yung mga ninangs, no? Mga ninongs, no? Sila ang mupalit og gatas.
Sila ang musuporta ninyo. Now, karon, asang pagperma ninyo? Asang palihog ang organizer? Palihog ko sa table, please. Masibog ba? Or Lingkuran mo sa bangko na lang or saan mo na? Let us witness the first legal kiss. Inyong nakita ang pagkain.
relasyon ako ba? Amping yun. Amping doa. Kaya ako naswito ko dyan. Kaya kamahanan ako ba na ako sa trabaho? Sa trabaho. Gamay pagkain na sila. Sa iyo man ko bawian sa napuyang amahan. Nani sila permanente mo sila. Naswito ko dyan pupuntan siya. Yun, kaya ang source of income ni Junjun, ara ba sa gawas? O, ang tingin din ni Junjun, ang communication niya kahit di man problema, ang communication ka na naman tayo, kuhan, hindi naman ta, problema. Then, in my experience, ang kasagaran na mag-away ang pamilya, gago, plano, ako'y matuman. Okay. Lalaki ko. Hindi tayo mo. Sabutan yun. Sabutan para makapot yun. Ay plano. Puhon-puhon. Hindi kay lalaki mo'y matuman na. Balansikon. Ginaw. Hayag kayo. Mabang sa atong pagkakala. May gabi sa tanan. So, in behalf dahil sa pinikanan ni Romeo, so, na-stop mo na yung mama siya sa istorya ng history. So, ako, ang iyang kuya, ako yung parang dito, mga sabat. Bale, nasulod niya to sa inyong muna kanina, hindi mo, yung natawag na pali ko, pali siya. Sulod mo rin niyo to sa inyong motor, dapat naminaw din mo ato, makapunto siya kang istorya. Mga na to, rewind. Istorya ko si Mang Ben kanina, makapunto to kong istorya, sumpay. Scrap, mga na, sa ano, lahi mo ko, nawanan ko, ito sila ka-istorya ko. So, wala. Pasalamat lang ko sa tanang mga parimpi, sa side ni Mimi, sa side po na ko, kapila na po may kamo. So, sa mga ninang, nagigan sa mga laging lugar, ninong, mga amigo, mga bisita sa tanan. So, daghang salamat ninyo sa pagsaksi sa okasyon na kasal sa akong isuon ni Junjun o ni Mimi. So, daghang salamat ninyo tanan. Buhay! Thank you so much, sir. And I would like to request that you Yay! Congrats! Mga tayo lang, bisa sa na dyan doon. Kung naliparin mo na karoon ng sa natuban.
Cheers! Congratulations!